राति कथा कहबी ना मो स्वप्न कथा कहबी छाती भीतर गोटे असह्य यंत्रणा को चापी रखी आज मने मने तो कांदुची କିଛି ପଚାରନି ମତେ କିଛି ପଚାରନି କାହିଁକି ପଚାରୁନି କାହିଁକି ତମେ କହିପାରିବନି ସେ କାହାଣୀ ତ ତମର ତମେ କାହିଁକି କହିପାରିବନି ସେ କାହାଣୀ ସେ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ ଚନ୍ଦନ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ନୁହେଁ अभिनय करुचे नाटक मत जमिनी बताऊचे जमिनी बाजूचे जानिनी मो अभिनयटा कोउठी मु तो चंदन नुहे से हाय सकोतो मु तो कहूची सेबे मो भाई श्याम घर जाओ तमें चली जाओ तो बोलता पड़े गला ठीक है होची रात में नहीं चलो तुम्हें भी चलो बोलता पड़े गला तुम्हें वो चंदन तुम्हें राजवी नुहो तुम्हें वो चंदन तुम्हें राजवी नुहो तुम्हें चली जाओ तो चली जाओ तुम्हें चली जाओ
ଆମେ କାମ କରିଲେ ତାକୁ ଯିବା, ତାକୁ ଯାଇ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛେ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବରେ ମା। ଚାଲ ଚାଲ ମା।